Good afternoon, and thank you for covering my press conference over here. Okay, हांव आयज कित्याक परतून तुमच्या मुखार येयला की एकलो ब्रेस सुदेश मायेकर म्हणून who happened to be ex deputy sarpanch of Kalangut for 6 months, right? For the year from 17 to 22, right? ह्या वर्सात तो पंचायतीन आशिल्लो आनी तेणेन काल प्रेस कॉन्फरन्स दिले ही लोकांक दाखोवपाक ही पंचायत और हे सरपंच और हो सेक्रेटरीन पयशे काडले म्हणून आयज तेका हांव सांगूंक सोदतां कित्याक आयज फॅक्ट्स एंड फिगर हाडले हांवें, रायट? हांव पयले सुवातेर सांगूंक सोदतां तो उलयता आसतना केन्नाय उलयतालो तो 47 lakhs, केन्ना उलयतालो 48 lakhs, केन्ना उलयतालो 49 lakhs. Is he aware? Is he aware of what he was talking? He himself is confused in this matter and he doesn't know what he is trying to do or say. He himself is trying to misrepresent the general public. The general public कित्याक म्हणून हे करता तो की आम्ही 47 lakhs काढल्या म्हणून सरपंच और सेक्रेटरी. आता तो कितें म्हणटा it is clarified that as per the audit report cash in hand is 47 lakhs आणि now तो दाखोवंक सोदता it is missing म्हणून. It is not missing, it is cash in hand. So cash in hand auditors will audit and who is responsible will recover the money from them. Now who is responsible for the Panchayat Raj Act? Under section 113A, the secretary is responsible for this. I'll quote you and I'll read it because he himself doesn't know. तो म्हाका एक ग्राम सभानी सांगतालो व्हॉट इज अ गेस्ट हाऊस म्हणून. अरे तूं इतलो डेप्युटी सरपंच आसून तूं नको गेस्ट हाऊस तुवें लायसन्सान दिल्या इतली and you are asking me this question. So I am telling him the act because as per 113A and 10, responsible for the secretary is responsible for the custody of panchayat fund, assets of panchayat and all the register maintained by the panchayat. Right? Now he doesn't know what it is. Now going back to 2014-15, what he is talking about audit. 2014 and 15, Joseph Sikvara was not a sarpanch at that time. From the records available as per the audit report. 14-15 हांव नाशिल्लो. येस सेक्रेटरी आहलो. कोण पयलो आहलो सेक्रेटरी आमचो एकनाथ तालकार आनी दुसरो आहलो सेक्रेटरी अर्जुन वेलीप हो आनी तो 24/6/2014 up till 31/3/2015 9 months आहलो. 9 months एणे 47 हे करूंक जाता. इवन जर केले जाल्यार पंचायत ऑडिट कित्याक जाता ते पंचायत ऑडिट जावंक जाय न्हू. इट इज इन प्रोसेस. आतां तो कितें म्हणटा आनी ह्या टायमार 14-15 आमची लेडीज सरपंच आसल्यो सगल्यो. हाव कॅन द मॅन बी अ सरपंच? सी दीस इज वॉट आय एम जस्ट ट्रायंग टू टेल हिम. बाबा म्हाका हीट येयल्या तेका सांगपाक because he is not a man of principle where he goes as per the records. Records are what's and magir ulwe. First, we have who were holding a charge. The panchayat here, earlier panchayat in 2016, we have written a letter to the secretaries on 7/6/2016 by the then sarpanch who was Annie Fernandez. ते सरपंच आसले आनी तेका आमी लेटर बरयलेली की and whereas you are the secretary of the village panchayat and stated above and you are responsible for the maintenance of cash and register under section 113A of the Goa Panchayat Raj Act, which I have just read it to you. So it is not that the panchayat was not ready for audit. When we came again in 2022 in the month of November, we came. The new panchayat came in picture over here on
in August 22, right? आणि मागीर 11/22 आमी एक लेटर बरयली डायरेक्टराक ऑडिट ऑफ विलेज पंचायत फॉर द इयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 to be conducted in 2023, right? आणि हे आमी सगळे लेटर बरोवन डायरेक्टर ऑफ पंचायतसाक धाडलेली. इट इज नॉट दॅट वी वर शायिंग अवे. कोण पयशे खायना पंचायतीचे पयशे ते पंचायतीचेच आसतले. आनी जर तर कोणें केला जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल? द देन सेक्रेटरीज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तेणींनी घालूंक जाल्ले. आनी गव्हर्मेंटान आनी हांव एक सांगूंक सोदता, गव्हर्मेंटाक कितें जालें की होच आतां प्रेस कॉन्फरन्स दिला ते, तो पंच मेंबर आहलो 28 तो म्हणटा आपण्यान हेका घातला कितें कॉन्फरन्स कितें सेक्रेटरीन लेटर केल्ली पुलिसेक. अजून पासून तो आसतना कित्याक काबार इन्क्वायरी जावंक ना? बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज वन ऑफ द एक्युज्ड ओवर देर. कित्याक हेणेनूय खूब बानगड केल्या पंचायतीची हितून. आनी तेणे सेक्रेटरीचे हानार फार धरून ताका फार मारूंक लायला. पूण तेन्ना हांव कितें म्हणटा 2022 पासून कित्याक इन्क्वायरी जावंक ना? आनी हे रिपोर्ट हे सगळे रिकॉर्ड गव्हर्मेंटान कित्याक सीज केलो तो आसतना? आनी तो आसतना मागीर कित्याक हाडूंक ना? जेन्ना आमी येयले 22 आमकां आतां 2 वर्सां लागली 23, 24, रायट, हे रिकॉर्ड हाडपाक. वी रोट लेटर्स टू द गव्हर्मेंट लायक द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. मागीर परतून आमी मागीर मिनिस्टराक लेटर केली, मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक लेटर केली, मागीर गव्हर्मेंटाक लेटर केली. आनी आतां आमचे कडेन रिकॉर्ड कालागूट पंचायतीन येयल्या आनी हे आमी ऑडिट करता. आतां तो सांगूंक सोदता 10 दिसांनी 20 दिसांनी ऑडिट करता म्हणून. हो कितें हो ऑडिटर ऑडिट करता ते आमी ऑडिट करता न्हू. हेंचेय ऑडिट आमी करतले आतां हे 5 वर्सांचे. हे 16 कोटी हेणेन खाल्या ते आमी ऑडिट करतले कशे ते. आयज हांव कितें सांगूंक सोदता की नाकाक धरल्यार तोंड उकडटा. जे दिसा पयलींच ग्रामसभा सांगली आय डोंट वॉन्ट टू गो वॉट हॅज हॅपन्ड फॉर द लास्ट 5 years. आय वॉन्ट टू डू डेव्हलपमेंट इन माय विलेज where I am a senior most BJP person in Kalagut, and I wanted to show the general public that BJP can do something in the village of Kalagut, and that is what I have done. आयज आमचे काम पयला तेणेन आनी तो इतलो आबूज जाल्लो. जेन्ना ते 5 वर्सां ते आहले तेणेन कितें केलां तें दाखोवचें. फकत ओडीपी केल्या, पयशे खाल्या, एकल्यान पयशे खाल्ल्या सगळ्या मेंबरांनी आनी ते सगळे घरा बांदले. आयज कालागूटची वाट लावन उडयल्या. सो त्या पासून हो आतां आमकां दाखोवंक सोदता की आमी चोर म्हणून. आता आनी एक सांगूंक सोदता. टू लेटर केलेली टू द डायरेक्टर ऑफ पंचायत टू मेक ऑडिट, एंड दॅट इज वॉट इट इज ऑन रिकॉर्ड. आय विल शो यू पुट इट ऑन द प्रेस ऑल्सो, रायट. इफ आय डिडंट हॅव एनी इंट्रस्ट जाल्यार आमी लेटर करचे नासले ऑडिट करपाक म्हणून. सो हे सगळे जाग्यार बसोंक जाय. इवन इट केम इन असेंब्ली, रायट. आनी त्या पासून हांवें म्हणलें बाबा एकदांच काबार करुया म्हणून. मागीर हांवें तुमकां सांगलें 2014-15 जोसेफ सिक्वेरा सरपंच नासलो, बट आय वॉज अ मेंबर ऑफ द पंचायत. लेडीज वर द पंच सरपंच. सो वाय यू ऑल आर डुईंग ऑल दीस थिंग्स टू डिफेम जोसेफ सिक्वेरा? यू कम डिफेम जोसेफ सिक्वेरा बिकॉज आय हॅव नॉट डन एनीथिंग. हांव हेंचे भाशेन पयशे खावंक ना. हांव स्ट्रेट आयज पासून हांव स्ट्रेट आहा. आयज ही ऑल्सो स्टेटेड कालागूट पंचायत इज अ प्रायवेट कंपनी. अरे अक्कल नासलेल्या मनशा, कालागूट पंचायत इज नॉट अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. इट इज गवर्न अंडर द गोवा पंचायत राज एक्ट, रायट. आनी तुज्या भाशेन हांव न्हू हे 16 कोटी और 13 कोटी हे नाश केलेले आहा ते. आयज पंचायतीन आमी केला आनी त्या भायर डेव्हलपमेंट दिसता कालागुटान. आयज कालागुटान आमी MRF शेड बांदली. आयज कालागुटान आनी एक हॉल बांदले, पार्किंग शेड बांदली. आयज हॉल बांदले 2-2 कोटीचे. हांगा 2 कोटीचे, थिंचर 2 कोटीचे. हे आमच्यान सुशेगाद बसून खावंक जाताले. पूण हेजे भाशेन न्हू हांव. हो फकत ते क्रिकेट गेमी करता, सगळ्या बिल्डरां कडसून पयशे घेता आनी ह्यो गेमी करून
ओ आपूण पयशे खाता. हांव तसलें न्हू. आनी तो सांगता म्हाका, तो सांगता वयल्यान दॅट आमी तो दुवो म्हणून दोग जाण दॅट जोडी म्हणटा तो जोडी. हांव आनी सेक्रेटरी ही अरे जोडी हांव जोडी जावन आनी इतलें डेव्हलपमेंट केलें. तूं जोडी आसतना तुजे त्या टायमार तुज्या मनशा वांगडा तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलोय रायट. लोकांक बुडकोन घालिनाका आनी जोझफाचें नांव बदनाम करूंक सोदिनाकाय. हो येदो आसतना हांवें डेव्हलपमेंट केल्लो तो जावंकूच नासलो पॉलिटिक्सान. तो म्हाका सांगतालो एक दीस की गोरवां रस्त्यार बसता म्हणून. आनी तो इशू येल्लो तेन्ना पयलोच. आयज रस्त्यार गोरवां बसता. 5 वर्सां जालीं तुवें कितें केलें? गोरवांक काडली दितली. आयज तूं कितें आहाय तो हांव जाणा. आयज तर तुजे भांडे फोडूंक जाल्यार हांव फोडटा आयज, नाजाल्यार तूं कितें तो मनीस. सावंतवाडी हांवें फॅक्टरी घालूंक ना, जिम हांवें घालूंक ना इल्लिगल घरान तेज्या. आनी मायच्या नांवार लायसन्स घेतला. सांगूंक कोणाक सोदता म्हाका सांगनाकाय. कित्याक हांव आजून पासून म्हणटा ऑडिटरान तरी सांगलां दॅट देर इज अ कॅश इन हँड. इट इज कॅश इन हँड. इट इज नॉट मिसरिप्रेझेंटेशन ऑर इट इज पयशे कोणाक खावंक ना ते. इट इज कॅश इन हँड. कॅश इन हँड सगळे सेक्रेटरीक आपोवपाचे आनी विचारपाचे बाबा गव्हर्मेंटान हे पयशे 48 lakhs कितें आहा ते खूंय आहा ते. आतां तुमी 5 वर्सां हाडल्या तेचे आन्सर हांवें दिवचे पडटा आतां. आनी हांव आन्सर दिवपाचो आहा हे दिसांनी. कित्याक आमचें ऑडिट आतां चालू जावपाचें इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. आनी आतां इट इज इन द हॉल आनी वी आर ऑल द स्टाफ इज डुईंग द जॉब. हाफ डे वी आर डुईंग ऑल द रिकन्सिलेशन. आतां तो सांगता रिकन्सिलेशन करूंक मेळूंक ना म्हणून. ताणें CA हाडलेलो ही. CA हाडलो जाल्यार रिपोर्ट ही आहा हांगासर पंचायतीन. आयज रिपोर्ट तेणेन कांयच दवरूंक ना. कित्याक हे CA हे फकत हेजो सोयरो तो. आनी हे CA तेणें काडला आनी आपणाक दवरलेलो. आनी हे CAन कितें केलें निमाण्या वक्तार आमकां हे NOC वचून दिनासलो. आयज ते CAक लागून हांवें लॅक्स ऑफ रुपीज फायन फारीक केले इन्कम टॅक्साक. रॉयल्टीक हे सगळ्याक पयशाक हांवें फारीक केले. आनी हो CA म्हणटा आपूण NOC दिना. नो प्रॉब्लम म्हणटा तुजे पयशे कितें आहा वर. पूण आमकां NOC दी. वी एंगेज न्यू CA एंड वी आर डायरेक्ट. आतां जो तर तो म्हणटा रिकन्सिलेशन करून आपल्यान केला जाल्यार तूं आयज रिपोर्ट पंचायतीन रिकॉर्डाचेर कित्याक ना. रिकन्सिलेशन केला म्हणटा. तो सांगता आमकां की युनियन बँकाचो केलो म्हणून, म्हापसा अर्बनाचो करूंक ना म्हणून. आमी कित्याक करूंक ना? हे पळय हांवें 15, 16, 17 हे सगळे रिपोर्ट आहा रिकन्सिलेशन केला सगळो हाडला आमी. आनी हांवें रिपोर्ट आतां रिसंटली अबावट 15 दीस जाले तोय रिपोर्ट हाडला हांवें रिकन्सिलेशन करून. तुकाच मेळोन हाडलो. बँक ही आहा हे बँक बंद जाला. म्हापसा वच. म्हापसा अर्बन कॉपरेटीव बँकान सावन हाड बरें. लोकांक फोटी मारूंक गेले लोकूय पिशे न्हू. आनी एक सांगता तुका आनी एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा अरे टोटल कॉलॅप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन वेन यू वर देर. वेन वी वर टेलिंग यू बाबा वी डोंट वॉन्ट ODP रायट. वाय डीड यू सपोर्ट दॅट ODP? कित्याक तुमची घरां रेग्युलरायज करपाक तुमकां दोंगर आहा ते चेंज करपाक चेंज ऑफ झोन करपाक. आयज शेतां चेंज ऑफ झोन केले. आनी एक सांगता सेक्रेटरी तो सांगता सेक्रेटरी तो आसतना ही फायल्ड पुलीस कंप्लेन विच आय हॅव टोल्ड यू वाय कंप्लेन फायल केलेले ही की हो रिपोर्टाक लागून. आयज पासून और ते आसतना तेजेर एक्शन कित्याक जावंक ना? वाय इट वॉज नॉट इनिशिएटेड? वाय द इन्क्वायरी डीड नॉट स्टार्ट ड्युरिंग हिज टेन्युअर? वी कॅनॉट फायंड द लेटर विच इज देर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरी. हांव नको तूं एका प्रेसाक लागीं तूं एक अपलोड कितें जातालें ती हांगासर म्हाजे कडेन पंचायतीन ना. द अदर डॉक्युमेंट्स आर ऑल हियर ऑफ द पंचायत. The reconciliation which he is saying it is done by him with through his CA. What has he done?
वेर इज द रिकॉन्सिलेशन? हो तितून बानगडीक आहा तेन्ना ते सेक्रेटरी तेजे सीए कडसून ते सीएची मिस्टेक न्हू. सीए कितें सांगता हो कितें सांगता हे दोगूय जाण पार्टनर आसले आनी ही वॉज अ स्लिपींग पार्टनर दे. Then in the year 2016, which I have told you all, that the पंचायत आमकां तरी इंटरेस्ट नासलो जाल्यार आमी पंचायतीन आमी लेटरूच धाडचे नासले ते तशेंच आसूं न्ही म्हणून, पूण आमी आमकां इंटरेस्ट आसलो म्हणून आमी धाडले ते. हे सगळे सारकें जावपाक. आता रिगार्डिंग हॅम्परिंग ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क, पीपल हू एवर वॉट डेव्हलपमेंट इज डन बाय द प्रेझेंट पंचायत फॉर द इयर 2022 टील डेट. हांवें जे कितें डेव्हलपमेंट केलां ते लोकां मुखार आसा. हांवें लोकांक सांगपाची गरज ना. हेजे भाशेन हेजे मायचे पासून आमी माय तेजी आमचे हितून आहा पंचायतीन तेजे पासून आमी डेव्हलपमेंट केलां. आमी कोणाचेच स्टॉप दवरूंक ना डेव्हलपमेंट. आनी तांकां सांगूंक ना बाबा हे पंचायतीन पयशे ना आमचे तुजी वर्क्स ऑर्डर सायन मारूंक जायना म्हणून. सगळें काम केलेलें आहा टील डेट. आयज हेजें कितें जालां न्हू, हेका होरपता एक इशू आनी होरपिता दुसरे भशेन. तेन्ना पुर्वावड्या तसोच एक इशू जालो. एक रेस्टॉरंट घातलें तो लागलो डिस्को बार, रायट. आमी स्टॉप केलें कित्याक आमकां भिरांत ना न्हू, आमी स्टॉप केलें. तशीच सगळीं डान्स बारां आमी स्टॉप केली न्हू. ही टायम हे केन्ना स्टार्ट जालेली, ही 2019 18 19 ही सगळीं डान्स बारां स्टार्ट जाली वेन दे वर देर. आनी मागीर आतां कोर्टाक धांवता ही बंद करपाक. कित्याक आमचो प्रोसिजर तितलोच आसा. पंचायत राज एक्ट सेज दॅट यू कॅन डू ओन्ली दॅट मच वर्क, यू कॅन्ट गो बियॉन्ड दॅट. सो हांवें ताका सांगलें इन द ग्राम सभा इट वॉज देर एंड यू ऑल ऑल्सो वे देर. सो बाबा यू फायल अ पिटिशन इन द कोर्ट, आय एम देर टू सपोर्ट यू. आतां कितें जालां सगळ्यांचे पयशे काडूंक भोंवता आनी एडवोकेटाक फारीक करून भोंवता ते. नाजाल्यार तेणेन दाखोवचें म्हाका तेजे इनकम टॅक्स रिटर्नाचेर कितले एडवोकेटान फारीक केल्या ते. This I am taking out all these things. It is not that I will keep quiet. Because you don't misguide the general public on Joseph Sequeira. आमी जोडी जाली, आमी डेव्हलपमेंट करता, आमी डेव्हलपमेंट करता ते तुजे नशिबानूच ना हे डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून. आयज आमचे बीजेपी सरकार येयला, आयज आमी 100 crores डेव्हलपमेंट केला. तुमी कित्याक करूंक जाय नासलें हे? एमएलए धरून तुमी कित्याक करूंक जाय? एमएलए तुज्या बरोबर आसलो जेन्ना आमी भितर येयले 22 सो आमी एमएलएचे पांयां पडले आनी सांगलें बाबा ह्या सीएम आशिल्ली. ह्या सीएमान आमी सांगलें इवन आय एम द एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ बीजेपी. आमी वचून सीएमाचे पांयां पडले आनी हे डेव्हलपमेंट करून घेता आयज. इट इज नॉट दॅट ओन्ली रोड्स आनी हे करपाक. वी नीड गुड इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर. दीज आर द बेसीक थिंग वेर वी नीड इट, रायट. हेणेन कित्याक करूंक जाय नासलें तें? दॅट रिसिट बुक्स वर मिसींग म्हणटा. आता फॉर हिज कायंड इन्फॉर्मेशन इन 2018 हेणेनी हे आसतना रिकॉर्ड सीज केले गव्हर्मेंटान आनी हे सगळे रिसीट बूक गव्हर्मेंटान येले. आनी जेन्ना आमी आतां मागले आतां इट इज ऑन रिकॉर्ड्स कितें कितें बूक कितले येयल्या कितें येयला ते गव्हर्मेंटान. आतां आमी जाले 20 दीस कितें 1 म्हयनो जालो रिकॉर्ड्स हाडल्या आनी रिकॉर्ड्स हाडून ते सगळे बूक आसात तशे आहा. ही इज मिसगायडींग द जनरल पब्लीक. रिसीट बूक कोणेन कांय करूंक जायना. आनी वी विल बी प्रोड्युसींग दीस रिसीट बूक. द क्वेश्चन ऑफ रिसीट बूक मिसप्लेस जाल्या ऑर नासले हे कांय ना. हो आप स्वार्थी, हो हिरो जावंक सोदता. आय विल टेल यू ही थिंक्स दॅट ही इज अ लीडर. For his kind information, be a leader, but in a positive way. Think good about it. I had kept quiet all this time for him because I didn't want to issue. Because let him grow up. तू कितें बीजेपीक बसताय, तू आपाक बसताय, और तू काँग्रेसाक बसताय, तो म्हाजो प्रॉब्लेम ना. जेन्ना पंचायत म्हणल्यार पंचायत आमी वी आर गवर्न बाय द पंचायत राज एक्ट, नॉट बाय द पार्टी बीजेपी और काँग्रेस और हे म्हणून. आमी इलेक्शन पासून जिखता आसतना आमी आमचे हेजेर लेवलाचेर जिखता. इट्स अ ग्रास रूट वेर ही हॅज फेल्ड टू रेकॉग्नायज दॅट आनी ही हॅज फेल्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स.
आता तो कितें म्हणटा की फॉर द लास्ट 10 years देर वॉज अ मेस. फॉर द कायंड इन्फॉर्मेशन, येस 10 years जाली न्हू. 5 वर्सां तुजी आसली मरे. 5 वर्सां तुवें कितें केलें रे? आमची 5 वर्सां आमी मेस केले, बरोबर आहा. तुवें कितें केलां? 13-14 कोटी खंय घातले रे? कशें मोडले रे? कित्याक मोडले रे? सो बेश्टे दात हा तोंड हा म्हणून बेश्टे उगडे नाका हेताय तो हें करून. पूण कितें हा फॅक्ट्स सांग. And that's what I am doing with facts, with proper documents. It is not that it is not, it's a panchayat. And I know panchayat very well for the last 30 years. But what he claimed that I was there for 14, 15, 15, 16, 16, 17, I was not there as a sarpanch. I was a member. And sarpanch ahlo te dusri baयल ahले. हांव बायल न्हू, हांव दादलो. I think he has failed to recognize this. तुमचे मध्यमातल्यान सांगूंक सोदता हांव दादलो, हांव तेज्या भशेन बायल न्हू. तो बायलूच सामकी. येता बायल करपाक. इनफॅक्ट हांव पर्सनल अटॅक करपाचो न्हू, पूण हेका करचो पडटा. हेका शिकोवंक जाय, हेका लोकांक सांगोंक जाय. आयज तुका सांगता, आफ्टर दॅट न्हू आय हॅव टेकन अ डिसिजन. वेन आय केम इन द पंचायत बॅक अगेन इन 2022, I will clear the mess म्हणून. And that is why I have written a letter, and after 2 years I have got the records back of the panchayat where these records were seized. The records were seized by the panchayat. हे record seized झालेले तो हेडन कित्याक परतून हाडूंक ना? आनी 3 वर्सां आहली तेंकां. 19 तो सीज झालेले. 18, 19, 20, 21, 22 4 वर्सां आहली तेजी. 4 वर्सांनी ताणें कित्याक रिकॉर्ड हाडूंक ना परतून आनी एक्सपोज करूंक ना? बाबा हेड्यान पयशे हाडले, तेड्यान पयशे हाडले, हेड्यान हे केले म्हणून. आमी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान गेले, डायरेक्टर ऑफ पंचायतसान गेले, BDOन गेले, आनी हे सगळे आमी हाडले. हे सगळे रिपोर्ट्स हाडले. आमी जाणा, इवन आमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतसांशीन वचून, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सांशीन वचून तेंच्या पांयां पडून आमचे रिकॉर्ड्स हाडले आमी. आनी वी आर रेडी फॉर अ ऑडिट. आनी हो सांगता कितें 20 दिसांनी ऑडिट करता काय म्हणून. हेणे कितें हेणे आपणाचे CA काडलो, कितें हे करता म्हणून, रिकॉन्सिलेशन करता म्हणून. रिकॉन्सिलेट केले. रिकॉन्सिलेट करूं जाल्यार दाखय मरे आमकां. रिकॉन्सिलेट कितें केलां तें दाखय मरे रिकॉर्ड आमकां. Whoever is responsible, the secretary of the panchayat, whoever was there, has to be held responsible as per the section 113A of 10. He has never read a book, I think. He doesn't know the Panchayat Raj Act. That is why he is talking all this nonsense. तोंडार उलयलें तें जायना. आमी खूब टोर्नामेंट केल्या, आमी खूब शो केल्या, आमी खूब हे केल्या, पूण हेचे भाशेन न्हू. हेचे गोमटेक धरून पयशे घेवपाचे ना. ही डजंट नो वॉट इज PPP. ही डजंट नो वॉट इज CSR. वॉट इज PPP? Public participation. Right? Public participation means you, if I am doing this work, I ask that public to foot this bill. That's what I told him in the Gram Sabha also, where he failed to recognize this. So, ह्या मनशाक आनी कितें म्हणपाचें? It is not that I am saying that बाबा हे पयशे 48 lakhs हे आहा ऑडिटार. Yes, it is there. But let the audit take place for all these years, from all these years, like from 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24. हे ऑडिट जावन न्हू आनी मागीर उलय मरे तूं. कोणान पयशे हाडले, कशे हाडले, कोण जोडी आहा, कोण बायल आहा, कोण दादलो आहा, ते मागीर उलय मरे. शिता फुडें मीठ कित्याक खाता रे? तुका लिडर जावंक जाय, बरो लिडर जाव. तुका MLA जावंक जाय, बरो MLA जाव. व्हडली फोटी मारून, लोकांक फोटी मारून दाखयना काय. ही सेज
तो आनी एक सांगता. He also says that the audit is possible within 20 days. If he is not, तेणेन केन्ना ऑडिट म्हणटा ते पळोवंक ना दिसता. आनी ऑडिट हा खूब पयला फ्रॉम द इयर 1989. ही ऑडिटां हांवें पळयल्या. आमकां दिता फकत 8 दीस ऑडिटाक आनी ऑडिट करता. आनी हे 20 दिसांक आमी कितले जाता न्हू तितली ऑडिट करतले आमी. आमचे कडेन रिकॉर्ड सगळो रेडी आहा. आतां एडीनी पासून कितें लास्ट 5 years केल्या न्हू तो रिकॉर्ड हांवें रेडी केला. आनी तो तेच्या आदलो आहा तोय रिकॉर्ड रेडी जाला. सो माय वर्क इज गोईंग ऑन. Why should I tell him? That is why I told you all. I didn't made. I think I have told the press also. I have not made any specific who is responsible and what is responsible. कोण responsible आलो तो. I know, Baba. Within the next 20 days, our audit report will be ready. But you can't say that we are responsible for that. The Sarpanch is responsible or Joseph Sikora is responsible. I am surely filing up application against him for defamation case. हांव काय उगी रावपाचो ना कोणा. हांवें 2 पयशे इवन हांवें म्हाजो जीव घातलो हे पंचायती पासून. आयज ही पंचायत हाडली म्हणून ते हांगासर बसोंक पावले तेन्ना 2018 2011 2012 ही पंचायत हांवें बांदलेली एट द 1 crore कोणाचे हे PPP प्रोजेक्टाचेर. रायट. इट इज बेस्ट करून दवरलेली. तूं आतां परतून सारकी केल्या. तेका ही पडलेली आहा. फाटल्यान आमची पंचायत बिल्डींग मोडटा. हे केन्ना पयलां वचोन हांवें पयलां. आतां त्या दिसा आमचें काम चालू आहा. फकत उलयना काय. आतां 2014 टील डेट whoever is responsible, whoever the secretary is there, has to answer this call. If बाबा उमक्या टायमार सान उमक्या टायमार हे पयशे मेळोंक ना, government will direct them, secretary, to pay the amount, not to the sarpanch, not to the members, not to the staff. They will be responsible as per the Goa Panchayat Raj Act. Even the upkeeping of the panchayat, even the staff, they are coming directly under the secretary and not under the sarpanch for his kind information where he has not read the books. When he was there, तेणेन कितें लादरू काडलो, बेतरू काडलो, गोश्त्या काडलो, म्हापशेच्या लोकां काडले, हांगा पंचायतीन घातले आमचे. अरे देर इज अ प्रोसिजर टू हांगासर जॉबाक घालपाक. You have to get a sanction from the director of panchayat and then put them on records. आज कितें करून दवरले तेणेनी. फकत हायकोर्टान वयताले, MRF मारलेली तेणेनी. गार्बेज कितें आहली. हांवें जेन्ना 2012 गार्बेज ट्रक घेतलेले ते हांवें आतां रिप्लेस केले आतां. आनी तेची बिलां इट वॉज लॅक्स ऑफ रुपीज रिपेर बिलां. कित्याक ट्रक जाणटे जालेले. ही आतां आमी ते ट्रक विकून आतां ट्रक घेवन आमी आतां परतून सिस्टम. ताका आपणाक हें आसूंक जाय, ती अभिमान आसूंक जाय. ही पंचायत आमची. हांव सदांच म्हणटा ही पंचायत म्हाजी. कोणानूय पंचायती कितें म्हटलें जाल्यार आय गेट रियली इरिटेटेड. बट डोंट ब्लेम द जोसेफ सिक्वेरा or the panchayat staff or the secretary that a panchayat record is missing. It is not missing. It is as per the record. It is cash in hand. It is cash in hand. आता हो निमाणे सांगूंक सोदता हो सुदेश मायेकर, who was the ex deputy sarpanch for 6 months, right? And he is no more a member also, right? He is desperate and he doesn't know the Goa Panchayat Raj or what he is talking. Even being an ex-member and deputy sarpanch, he questioned me in the ordinary committee, which I told you. I am telling you that let the government do the inquiry, and because the government has to do inquiry, I have written a letter to the director of Panchayat to send me the record. So I have to do my audit. Let me do the audit. It is not a small panchayat at that time.
our panchayat is equivalent to Panjim municipality or Mapsa municipality. That type of staff we didn't have. So that is what I am trying to tell him. बाबा कितें उलोवच्या आदी मातशें चिंतून उलय. हांवें चार्ज घेतलेली पुतून 9th August 2022 आनी तेच्या आदी हांव भायर पडले तेन्ना आमी 2017 आनी 5 वर्सां तुवें कितें केलें तें म्हाका दाखोवचें. तुमी कुंगोट तुवें आदली पंचायत आसली ती कुंगोट खावन उडयली ऑन ओडीपी. आयज तुमकां लागून आमी ओडीपी आयज चॅलेंज केलेली आसा हायकोर्टान. ह्या दिसांनी हियरींग चलता, वचोन पळयात बसात कितें चलता तें. हेणें कशें आमचे कालागूट ना केला ते. आयज दोंगर एप्रुवल दिलेले आसा, दोंगराचे येल्लो दाखयलेले आसा. आयज सगळे दोंगराचेर येल्लो दाखयला, बागांत येल्लो. तुमी तेन्ना ही न्हिदलो रे तूं. मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदूंक वयता हांव. मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटा आपणाचे कितें क्रिकेट स्टेडियम ही तो. अरे जे दिसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी बस स्टँड म्हणून एक्वायर जाल्लो आसा ऑन ओडीपी, ऑन रिजनल प्लेन, आनी एनओसी घेतले हांवें फ्रॉम टावन प्लॅनिंग, चेंज ऑफ झोन केला. आनी तूं कोण रे म्हाका सांगपाक ते स्टेडियम करूंक जाय म्हणून. आनी तूं तेन्ना खंय न्हिदलोले तर. तूं 5 वर्सां जाल्ले तेन्ना तुवें कित्याक घालूंक ना तें. Don't play with Joseph Sequeira. I have all the record which is there. If you want to go ahead, go. File cases against the panchayat and I will file cases against you where you have misguided the general public. And I thank the press for covering this. तुम्ही आता म्हणले की 13 कोटी खंय मिसप्लेस जाता खंय गेले आनी कोणे. सो ते आन्सर आतां आमकां ऑडिटाचेर कळटले न्हू कशे पयशे हेडींनी मोडले ते. तेन्ना ताका कळटले बाबा आदले पंचायतीन कशे पयशे मोडले आनी आतां तुमी कशे मोडले तेजेर तुमी कळटले. बेश्टक तोंड आहा म्हणून बेश्टक उलय नाका. आनी कितें